Не исках да го правя, но ти не ми остави никакъв избор. Ladies and gentlemen, I present you Andrea. Дай да се скрия тук, при теб и никой друг. Кажи ми, искаш ли, само ме лъжеш ли? Хвани сърцето ми, скри го в ръцете си. Очака не боли, само ме лъжеш ли? Дай да се скрия тук, при теб и никой друг. Кажи ми, искаш ли, само ме лъжеш ли? Хвани сърцето ми, скри го в ръцете си. Очака не боли, само ме лъжеш ли? Подценяваш ме, вземи ми силите с пълни ръце. Поглед опояваш ме и подчиняваш ме, вземи ми силите с пълни ръце. Дай да се скрия тук, при теб и никой друг. Кажи ми, искаш ли, само ме лъжеш ли? Хвани сърцето ми, скри го в ръцете си. Очака не боли, само ме лъжеш ли? Дай да се скрия тук, при теб и никой друг. Кажи ми, искаш ли, само ме лъжеш ли? Хвани сърцето ми, скри го в ръцете си. Очака не боли, само ме лъжеш ли? Давай да заключваме, да се отпускаме. Вземи ми силите с пълни ръце. Давай да заключваме, да се отпускаме. Вземи ми силите с пълни ръце. Стига с тези бройки, преброй ме после. Да първа почвам, бягаш ли ми още? И ти ли чувстваш каквото чувствам? Не ме измъчвай, всичко ми дай. Дай да се скрия тук, при теб и никой друг. Кажи ми, искаш ли, само ме лъжеш ли? Хвани сърцето ми, скри го в ръцете си. Очака не боли, само ме лъжеш ли? Дай да се скрия тук, при теб и никой друг. Кажи ми, искаш ли, само ме лъжеш ли? Хвани сърцето ми, скри го в ръцете си. Очака не боли, само ме лъжеш ли? Дай дум ла дум ла да, ла дум ла дум ла да, така дум ла да, ла 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 ла. Ла дум ла да, дай дум ла да, така дум ла да, ла 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 ла. Дай да се скрия тук, при теб и никой друг. Кажи ми, искаш ли, само ме лъжеш ли? Хвани сърцето ми, скри го в ръцете си. Очака не боли, само ме лъжеш ли? ¿Qué es lo que quieres de mí? Ahora me viene a buscar. Después de tanto llorar, de mí te quiere reír. Mejor te vas con el viento y llévate tu sufrimiento. ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya lo pasado pasó. Ya no te guardo rencor. Mejor te marches de aquí. Porque además del dinero te robaste mis te quiero. Aquí te pillo, aquí te mando. Tú me
Specijalna ponuda svih XU TV kanala, gde god da se nalazite u svetu, bez satelitskih antena i skupih kablovskih priključaka. Dovoljan je samo internet, najkvalitetnije slika, bez kočenja, perfektan zvuk. Poručite odmah GSS Box na dole navedene brojeve telefona. Pretplatite se i osjećajte se kao kod kuće. Preko 100 XU TV kanala. Gledajte besplatno 11 Pinkovih kanala, 4 Hayatova kanala, 3 BN kanala, preko 300 radio stanica i video klub sa preko 500 najboljih domaćih i stranih filmova. I sve to za samo neverovatnih 15,90 € mesečno. GSS Media. Samo za vas pratimo sve vesti iz sveta show biznisa, muzika, film, televizija, premijere, ekskluzivni snimci, samo u emisiji Showbiz News. Gledajte nas svakog dana samo na Alfa One televiziji. Autor i voditelj emisije Uroš Bošić. I ja gledam Net TV svuda u svetu. Estés donde estés, estás a un clic de lo que buscas. Comerciocanarias.com. Con tu ordenador, smartphone o tablet encontrarás todo sobre todo tipo de empresas, comercios y profesionales de tu zona. Comerciocanarias.com. El primer buscador de empresas 100% canario creado para potenciar las pymes y autónomos de nuestras islas. Osvježi život. Koktajl. Jara me sječe, krompir po mjesecu, deblje sječe, u kajmaku mače. Daj, djede, vola, pusti tu pjesmu. 1, 2, 3 i krompir sječen žut je kao mjesec, govori sve jezike i finski, kad namažeš kajmakom ti mjesec, žut je kao čipsi domaćinski. Krompir sječen žut je kao mjesec, govori sve jezike i finski, kad namažeš kajmakom ti mjesec, žut je kao čipsi domaćinski. Novi čipsi domaćinski, deblje rezan za puniji ukus krompira. Stade se krompir deblje rezati, stade se u kajmaku makati. Hteo bi da četuješ i opališ selfie, dok pratiš rezultate Liverpool, Chelsea, ili pustiš tetki, jedan valcer bečki, iz Telenora stižu jako lepe vesti. Whatsapp je za chat, Capture je za fotke, 50 miliona pesama na Deezeru može. Evo sport uživo, za novosti sportske, dok u Telenor mreži pričaš koliko hoćeš. Zabereš do 3 i eto ti paketa. Sledećeg meseca možeš i da menjaš. Slikaš, slušaš muziku i rezultate gledaš. Novi Telenor Play Plus paketi te bra. Gdje si Noizoe? Hej! O, čavo, si mi dobar? Kako je? Pazi sad, aktivacija se radi kad odeš u moj meni. Ako hoćeš toko meseca da menjaš, izaberi, jer novi su paketi iz Telenora stigli. Servisi su digitalni, najnoviji, friški. Do 3 aplikacije biraš u paketu, posle uzmeš, promeniš pa džabe zoveš tetku. Opet sam pogrešio sad.
Fali mi još jedan ček. Pravim se da sam psihički stabilna i neću ti pojesti čekove. Izvolite. Kartica ti je sada kao ček. I isto je sve na odloženo i bez kamata. Gde to ima? Odvešću te ja u banku preko puta. Slatka mala kartica. OTP banka. Verujemo jedni drugima. Slatka je mala. Ako ćete već da koristite maslinovo ulje i podelite ga sa svojom porodicom i prijateljima, onda vam je bolje da ono bude zaista dobro. Filippo Berio je to znao, pa je upravo zbog toga usavršio svaku fazu tog procesa, koristeći samo najkvalitetnije sastojke. Filippo je također znao da bi, ako ukusom osvoji najzahtevnije ljude na svetu, jednog dana mogao da osvoji i njihova srca. I uspeo je. Nekad i sad. Filippo Berio, the first and last name in olive oil. Klasično naliv pero protiv Stabilo Easy originala.